अगरबत्तीर ग्राहक सम्मिलन सौमेन अगरबत्ती घोषणा है दमदार ऑफर एलईडी टीवी होम थिएटर इंडक्शन चूल्हा सह दिज्व 30 उपहार। भुवनेश्वर ओडिशा रे इतिहास रचिला सौमेन अगरबत्ती निज ग्राहकों को नहीं नियारा ढंग पालन कला ग्राहक सम्मिलन। राज्यर समस्त जिल्लार पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व ग्राहक एकाठी होई भावर आदान प्रदान करिसेंति। अनेक धूप प्रस्तुत संस्था थिले सुधा एपरि संजोग आज जाए देखा मिल नथिला। यह राज्यर इतिहास सृष्टि करने कथा ग्राहकों मुहरे थिला। एही उपलक्षे एक बड़ घोषणा मध्य करिछि कंपनी कि आगामी वर्ष रे व्यवसाय रे सहयोग करथिबा ग्राहकों को कंपनी पक्षरु प्रदान कराजिबो आकर्षणीय ऑफर। प्रथम पुरस्कार एलईडी टीवी थिबा बेले द्वितीय पुरस्कार होम थिएटर रहिछि। सेहीपरि तृतीय पुरस्कार इंडक्शन चूल्हा रहिछि। यह सह अन्य 30 जन ग्राहकों को कंपनी पक्षरु आकर्षणीय उपहार दियाजिबो। सौमेन अगरबत्ती 2006 मसीहारू निज यात्रा आरंभ करथिला। निजे व्यवसाय करी आगकू बढ़िबा सह लोकों को रोजगारक्षम करने को प्रयास आरंभ करथिला कंपनी। एथमै प्रथमे धूप मेसिन लोकों को बिक्री करी तांको द्वारा प्रस्तुत धूप को निजे किनिथिला मध्य। आरंभर 2टी मेसिन और 2टी स्थानरू आरंभ होइतबा एही संस्था धीरे धीरे निजर परिसीमा बढ़ाइबा आरंभ करिथिला। 18 वर्ष मध्य राज्यर प्रति जिला और ब्लॉक रे पहुंची पारिछि सौमेन अगरबत्ती। पाखापाखि 1000 रु ऊर्ध्व परिवार रे रोजगार खोजाई हस खेलिबारे सक्षम होइछि संस्था। एपरि स्थले अनेक लोक धूप कंपनी नाम रे अनेक अभियोग मध्य आनिथांती। मात्र आज जाए समस्त बाधा विघ्न को सामना करी आग को बढ़ी चली कंपनी। आग को नुआ योजना समेत किछि नुआ अनुभूति साउंडबा पई प्रस्तुति उपलक्षे आज बंधु मिलन होइथिला। ग्राहक माने कंपनी और निज उन्नति पई आगामी दिन में कौन कराजिबो से नहीं आलोचना करिथिले। कार्यक्रम में सिने जगतर हास्य अभिनेता हरिहर महापात्र उपस्थित रही स्पेशल ऑफर घोषणा करथिले। कार्यक्रम को अनुष्ठान कर्मचारी संतोष सिंह, दीपांजलि जेना, स्मृति प्रज्ञा प्रियदर्शिनी, ज्योतिर्मयी शाश्वती समेत सुनील, समीर और मोहन सुचारू रूपे संपादन करथिले। मंच परिचालना दायित्व रे अर्पिता जेना रही। ब्यूरो रिपोर्ट आईजेबी न्यूज। प्रज्ञा प्रियदर्शिनी, आई एम डेप्यूटी मैनेजर ऑफ सौमेन अगरबत्ती ऑफिस। आमर आज एनुअल कस्टमर मीट बहुत सारा कस्टमर्स आसी जो मैंने आम सहित अलरेडी जोड़ी के कम कर देखिकी इन्स्पायर होगी आगू आहरी भी नुआ नुआ कस्टमर्स आसवे आम पाखक आपण मान माध्यम भी लोक मान पाखे आम मैंने पहुँच करूँ। आपण मान भी बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने आसी। मेनली डिस्कशन थी लोक मैंने जो कम कर कौन कौन प्रॉब्लम भी जो जोटा को से फेस करके आसी से कौन सजेशन देवे आम आम सर्विस को केमी बेटर करूँ केमी इन फ्यूचर आम सौमेन अगरबत्ती ग्रोथ करें आमको हेल्प करेंगे सजेशन आमको हेल्प कर से हिसाब से मेनली जिन आज डिस्कसन थी आसी पाखापाखि आमर 60-70 पाखापाखि आसी कस्टमर्स ना ना भुवनेश्वर छाड़ी अलग ऑल ओवर ओडिशा सब डिस्ट्रिक्ट कस्टमर्स अच्छी आमर बट ओडिशा बाहर एपर्यंत पहुँची ना होपफुली बहुत जल्दी पहुँची आज्ञा बिल्कुल। थैंक यू। मु संतोषी सिंह ब्रांच मैनेजर भाव सौमेन अगरबत्ती आम कम करुच्ची। आज आमर कस्टमर मीट थिला तो ये आप बहुत सारा कस्टमर आमर जो मैंने कि ओल्ड न्यू कस्टमर मैंने आसी जो मैंने आम फेलिसिटेट कलु। आज आम जो अगरबत्ती उपर आम जहाँ भी आम आमको स्पीच देलु जहाँ भी आपन को भल भल आम जनइलु कि आप केमी घरे बसी रोजगारक्षम हो पारे तो आगू जमी नूतन पीढ़ी मैंने भल रोजगारक्षम करी निजर घर चल पारे तो से विषय आज आम आलोचना कलु। तो नेक्स्ट ईयर रे आमर भल ऑफर भी अच्छी जोटा कि आपंकर फास्ट आपंकर एलईडी टीवी रहिबो, सेकेंड आपंकर इंडक्शन चूल्हा रहिबो, थर्ड आपंकर होम थिएटर रहिबो। तो जो मैंने भी आप आगू काम करने चाहूँगी सी आम सहित आसी जड़ित हो पारे आ भल भल ऑफर सुविधा नहीं पारे। आज प्राय के जण आछन आज तो आमर पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व आप कस्टमर आछन। अगरबत्ती ना सौमेन अगरबत्ती कहीं देखो सौमेन अगरबत्ती ये रखाई जेहेतु गोटे सौमेन आगुरी गोटे पुराना आमर निजर मैन्युफैक्चरिंग थिला तो से रिलेटेड आम सौमेन अगरबत्ती हिसाब से आम तार नाटा रखीचु। केते वर्षर अनुष्ठान एटा पाखापाखि 22 इयर्स अनुष्ठान। केते जण काम करछन टोटल
ଏବେ ତ ଆମର ପାଖାପାଖି କଷ୍ଟମର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ମିନିମମ୍ଟା 350 କଷ୍ଟମର ଥିବେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସୋମେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଏମିତି ୟୁଏସ୍ପି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମେନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ନେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ମେସିନ୍ ତ ସବୁ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ସୋମେନ୍ର କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି ତେଣୁକରି କଷ୍ଟମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ସୋମେନ୍ ଆଗକୁ ସୋମେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଜାରି ରଖିବେ ନିହାତି ରହିବ କାହିଁକିନା ଆମର ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆମେ କିଛି ଅଗରବତୀ ଆମର ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ତ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଯୋଜନା ବି ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଇଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଓନର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାନେଜର ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଜିର ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି 18 ବର୍ଷ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଛି କମ୍ପାନୀ କଷ୍ଟମର ବିନା କିଛି ବି କରିପାରିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଇଏ ଆୟୋଜନ ଏଥିପାଇଁ କରିଛୁ ତାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିବା ତା'ର ସକ୍ସେସଫୁଲି କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଯେତେ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଇୟର୍ଲି ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 30ଟି କଷ୍ଟମରକୁ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର LED TV ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ତାକି କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିବେ ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ସମୟ ଦେବେ ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଧୂପକାଠି ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟମର ନିହାତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସର୍ଭିସଟା ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଠୁ ପାଇପାରିବେନି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ରହୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସଟା ଯେଉଁଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ୱିଦିନ୍ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଭିସଟା ଦେଇପାରିବୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଉ 100% ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ହିଁ କରିବ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଧୂପକାଠି ଟକ୍କର ଦେବ କି ସାର୍ ଯଦି ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଯଦି କିଣୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁନି ମଧୁକୁଞ୍ଜ କିଣିବି ସମାଜ କିଣିବି କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା କିଣିବି କାହିଁକି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥରେ ନାଁ କରିଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହିବି ଆପଣ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କାଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଥିବ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ କିଣି ନେବା ନା କେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଠି ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଲା ବାସ୍ କାଠି ଅଧିକ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଧରିବା ସମାଜ ମଧୁକୁଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଧରିବିନି କାହାର ଏବେ ଆଉ ଟକ୍କର ଦେବାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ନାହିଁ କଷ୍ଟମର ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟମର କେମିତି ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ୟୁଜ୍ କରିବ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଆମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁର୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଆମର ବିଜନେସ୍ରେ ଆସିବ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଏ ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯୋଗାଇବ ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ କିଣି ଆଣିବ 15 ଡେଜ୍ରେ ଥରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ 15 ଦିନରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି କଞ୍ଚାମାଲ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାଠିଟା ରିସିଭ୍ କରିବ ସେମ୍ ଡେ ଯଦି ନ ହେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ 3 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ମିନିମମ୍ଟା 1 ଲାଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ମେଟେରିଆଲ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ମିନିମମ୍ଟା 1 ଲାଖ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ